Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Si è più volte registrata nella storia della Chiesa la tentazione di En la historia de la praticare Iglesia se ha un registrado en más de una cristianesimo ocasión la tentación de intimista practicar un cristianismo che intimista non que no riconosce ai reconoce riti a los ritos liturgici litúrgicos públicos pubblici la loro su importanza importancia spirituale. espiritual. Spesso questa tendenza rivendicava la loro importanza spirituale A menudo e esta anche tendencia reivindicaba la rivendicava la presunta presunta mayor pureza maggiore de la purezza religiosidad di una que no religiosità dependiera che non dipendesse dalle de las cerimonie ceremonias esteriori, exteriores, ritenute spesso consideradas inutili una o carga dannose. inútil o dañina. Al centro delle critiche finiva non una particolare forma rituale En el centro de las o críticas un terminaba no una determinato particular forma modo di ritual celebrare, o una determinada forma de ma la celebrar, liturgia sino stessa. la liturgia misma. Era la critica contro la forma liturgica di Era la pregare. crítica contra la forma litúrgica de orar. In effetti, si possono trovare nella Chiesa certe forme di spiritualità De hecho, se che non pueden hanno encontrar en la saputo Iglesia ciertas integrare formas de adeguatamente espiritualidad que il no han momento sabido integrar liturgico. adecuadamente el momento Molti litúrgico. fedeli, pur Muchos partecipando fieles, assiduamente incluso ai riti, participando asiduamente en specialmente los alla messa ritos, domenicale, especialmente en la misa hanno dominical, attinto han obtenido alimento per la loro alimento para su fede fe e la loro y vita su vida spirituale espiritual, más piuttosto da bien altre de otras fonti fuentes di de tipo tipo devozionale. devocional. Negli ultimi decenni molto si è camminato. En los últimos La decenios se ha Costituzione caminado Sacrosanctum mucho. Concilium La Constitución del Concilio Sacrosantum Vaticano Concilium II del Concilio Vaticano rappresenta II lo snodo representa el di eje questo de lungo este largo tragitto. viaje. Essa ribadisce Esa in reafirma maniera de forma completa e completa organica y orgánica la l'importanza della divina importancia de la liturgia divina per liturgia la vita dei para la vida de cristiani, los cristianos, i quali los trovano cuales in essa encuentran en ella quella esa mediazione mediación oggettiva objetiva richiesta dal fatto che solicitada Gesù por el hecho de Cristo que non è Jesucristo una no idea, es una idea, non è un no es un sentimento, sentimiento, ma è una persona sino vivente una persona e il suo viviente mistero y è su un evento misterio un storico. evento La histórico. preghiera dei cristiani passa attraverso mediazioni concrete, La oración de la los Sagrada cristianos pasa a Scrittura, través i de mediaciones sacramenti, i concretas: riti la liturgici, Sagrada la Escritura, los comunità. sacramentos, los ritos Nella litúrgicos, vita la cristiana comunidad. non si En prescinde la vida dalla cristiana no sfera se prescinde de corporea e la esfera materiale, corpórea y perché material, in Gesù Cristo porque en essa è Jesucristo diventata ésta se ha via di convertido en salvezza. camino de salvación. Potremmo dire che anche se ora dobbiamo orare Podemos con il decir corpo, que si ahora se reza en il alma y corpo cuerpo, entra nella preghiera. el cuerpo entra en la oración. Dunque non esiste spiritualità cristiana che non Por sia tanto, no existe radicata espiritualidad nella cristiana que no celebrazione dei tenga sus santi raíces en la misteri. celebración de los santos misterios. Il Catechismo scrive: la missione di Cristo e dello Spirito Santo El che Catecismo nella escribe la liturgia misión de Cristo y del sacramentale della Espíritu Chiesa Santo que en la liturgia annuncia, attualizza e sacramental de la comunica Iglesia il mistero anuncia, della actualiza salvezza, y comunica el misterio de la prosegue nel salvación cuore che y se prega. continúa en el corazón de quien La ora. liturgia La in sé liturgia en stessa sí misma non è solo no es preghiera solo spontanea, una oración ma espontánea, qualcosa di più sino algo e di más più y más originale. original. È atto che fonda Es l'esperienza un acto que cristiana funda la tutta experiencia intera cristiana por e completo perciò y por anche la eso preghiera. también la oración. La liturgia è evento, è accadimento, è La presenza liturgia e está incontro. dentro, es un acontecimiento, es presencia, es encuentro, es el encuentro con Cristo. Cristo si rende presente Cristo se hace nello Spirito presente en el Santo Espíritu Santo attraverso a i través de segni los signos sacramentali. sacramentales. Da qui De deriva per aquí noi deriva para cristiani nosotros los la cristianos necessità la di necesidad de partecipare ai participar divini en los misteri. divinos misterios. Un cristianesimo senza liturgia, io oserei dire, Un cristianismo sin che liturgia, yo podría decir forse è un que cristianesimo tal vez es un senza Cristo, cristianismo senza il Cristo, Cristo totale. sin Cristo total.
Perfino il rito più spoglio, come quello che alcuni cristiani hanno Incluso el rito celebrato e más despojado, celebrano como el que nei algunos luoghi cristianos han di prigionia celebrado y o nel celebran en algunos nascondimento di lugares de una casa prisión durante i o en el tempi di escondite de una casa persecuzione, durante los tiempos de Cristo si persecución, rende Cristo se realmente hace presente realmente e presente si dona y ai se suoi dona a fedeli. sus fieles. La liturgia, proprio per la sua dimensione oggettiva, La chiede di liturgia, essere precisamente por celebrata su dimensión con objetiva, fervore, pide ser celebrada con perché la fervor, grazia effusa para que nel la gracia rito derramada non en el vada rito no dispersa, se ma disperse, raggiunga sino il que vissuto di alcance la vivencia ciascuno. de cada uno. Il Catechismo spiega molto bene El catecismo lo e dice explica muy così: bien y dice la así: preghiera la oración interioriza y asimila la liturgia durante e durante dopo y la sua después de la celebrazione. misma. Molte preghiere cristiane non provengono dalla liturgia, Muchas ma oraciones tutte, cristianas no se proceden de la sono liturgia, cristiani, pero todas, si presuppongono son la cristianas, liturgia, presuponen cioè la la liturgia, es mediazione decir, la sacramentale mediación di sacramental Gesù de Cristo. Jesucristo. Ogni volta che celebriamo un battesimo, Cada vez que o celebramos un consacriamo il bautismo, pane e il o vino consagramos el pan nell'Eucaristia, y el vino en la o Eucaristía, ungiamo con o l'olio santo ungimos il con el corpo di óleo un santo malato, el cuerpo de un enfermo, Cristo è qui, Cristo está aquí. è Lui che fa, è Lui presente. Es Él el que hace. Él È está presente presente. come quando Está risanava le presente como membra cuando sanaba deboli los miembros di un débiles infermo, de un enfermo o o consegnava entregaba nell'ultima en la cena última il cena suo su testamento per la testamento para la salvezza del mondo. salvación del mundo. La preghiera del cristiano fa propria la presenza sacramentale di Gesù. La oración del cristiano Ciò hace che è propia la esterno a presencia noi sacramental diventa de parte Jesús. di noi. Lo que es externo a La nosotros se liturgia lo convierte esprime en parte de perfino col nosotros. gesto così La liturgia lo naturale expresa incluso nel con el gesto mangiare. tan natural del La comer. messa non La può misa essere solo no puede ser solo ascoltata. escuchada. È anche un'espressione non giusta. Io vado ad ascoltare Es una messa. expresión que no es La correcta. Yo voy a messa non escuchar può la essere solo misa. ascoltata. La misa no puede Come ser se solo noi escuchada, fossimo como si solo nosotros fuéramos spettatori solo di qualcosa che espectadores de algo que scivola se via desliza senza sin coinvolgerci. involucrarnos. La messa è sempre celebrata. La misa es siempre celebrada, E non solo dal sacerdote che la presiede, y ma no da solo por el tutti i sacerdote que la cristiani che la preside, vivono. sino por todos los cristianos Il que la centro è viven. Cristo. El centro es Cristo. Tutti noi nella Todos diversità dei nosotros en la doni e dei diversidad de los ministeri, dones y de los tutti ci ministerios, uniamo alla todos sua nos azione, unimos en su acción, perché Lui, porque Él, Cristo, è il Cristo, protagonista es el della liturgia. protagonista de la liturgia. Quando i primi cristiani iniziarono a vivere il loro culto, Cuando los lo primeros cristianos fecero empezaron a vivir su attualizzando i culto, lo gesti hicieron e le actualizando parole los di gestos y Gesù, las palabras de con la Jesús, luce e con la la forza luz dello y la Spirito fuerza del Santo, Espíritu Santo, affinché la loro para que vita, su vida, raggiunta da quella alcanzada por grazia, esa gracia, se diventasse convirtiera sacrificio en sacrificio spirituale espiritual offerto a Dio. ofrecido a Dios. Questo approccio fu una vera rivoluzione. Este enfoque fue una Scrive San verdadera Paolo nella Lettera ai revolución. Romani. Escribe San Vi Pablo en la esorto carta a los dunque, romanos. fratelli, per la Los misericordia exhorto di a Dio, ustedes, a hermanos, por la offrire i misericordia vostri de Dios, corpi que ofrezcan come sus sacrificio cuerpos como una vivente, víctima viva, santo e santa, gradito a Dio. agradable a Dios. E questo è il vostro culto spirituale. Y este es el culto espiritual. La vita è chiamata a diventare culto a Dio. La vida está llamada a Ma questo convertirse non en può culto a Dios, avvenire pero esto no senza la puede preghiera, suceder sin la specialmente oración, senza la preghiera especialmente liturgica. sin la oración litúrgica. Questo pensiero ci aiuti a tutti Que este pensamiento nos ayude a todos quando si va a messa le domeniche. cuando vamos a misa los domingos. Vado a pregare in comunità, Voy a orar en comunidad. vado a pregare con Cristo che è presente. Voy a orar con Cristo que está presente ahí. Quando andiamo alla celebrazione di un battesimo, per esempio, Cuando vamos a la celebración de un bautismo, è por Cristo ejemplo, lì, es presente, Cristo que está presente ahí, che battezza. que bautiza. Ma Padre, questa è un'idea, Pero Padre, esto es una idea, es un modo de decir. No, no es un modo de decir. Cristo está presente ahí. En la liturgia tu preghi con En la Cristo liturgia tú accanto a te. rezas con Cristo junto a ti. Queridos hermanos y hermanas, hoy consideramos el nexo entre la oración y la liturgia.
El Catecismo de la Iglesia Católica nos explica que la oración interioriza y asimila la liturgia durante y después de la misma. Incluso cuando la oración se vive en lo secreto, también esta es oración de la Iglesia que eleva a Dios su plegaria. Como se sabe, a lo largo de la historia de la Iglesia, ha estado presente la tentación de practicar un cristianismo intimista, es decir, una religiosidad que no reconocía a la liturgia, a los ritos públicos, su importancia espiritual, hasta considerarla inútil y dañina. Esto llevó a que muchos fieles, participando incluso a la misa dominical, le hayan quitado importancia y hayan buscado alimento para su fe y su vida espiritual en fuentes devocionales y no en la liturgia. Sin embargo, esto está cambiando. La Constitución sobre la liturgia del Vaticano II subrayó la importancia en la vida de los cristianos de la divina liturgia, que es acción de Cristo, que significa y realiza principalmente su misterio pascual. Por ello no existe espiritualidad cristiana que no tenga como fuente la celebración de los divinos misterios, porque la liturgia no es una oración espontánea, sino acción de la Iglesia, encuentro con Cristo mismo, que se hace presente con la fuerza del Espíritu Santo a través de los signos sacramentales para comunicarnos su gracia. Un cristianismo sin liturgia es, por lo tanto, un cristianismo sin Cristo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que avive en nosotros la necesidad de participar en los divinos misterios donde Cristo está presente y que a través de la oración, especialmente de la oración litúrgica, toda nuestra vida sea un culto agradable a Dios. Que el Señor los bendiga.